अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी, थोड़ी सी एक वजाहत करनी थी ये ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से कि कुछ ख़बरें और वीडियोस जो है ना वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो कुछ हमें लोग फ़ोन करते हैं कि सुने जी पंजाब में ग्रुप इंश्योरेंस मिल रहा है। हम कहते हैं जी नहीं मिल रहा, अभी केस पेंडिंग पड़े हैं, अदालत में पड़े हैं, इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। अदालत में पड़े हैं, अदालत ने फैसला करना है। हमने चैलेंज किया हुआ है कि जो पिछला कानून है कि जिसमें सर्विस के दौरान जिसकी डेथ हो जाती है, क्लियर कट है बिल्कुल, इसमें कोई अभाम वाली बात नहीं है। सर्विस के दौरान जिसकी डेथ हो जाती है उसके जो मरने वाले के बच्चे, बीवी, माँ बाप होते हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस मिलती है, या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर भी जो फौत हो जाते हैं उनको भी मिलती है। उनके लिए अप्लाई करना पड़ता है, मिलती है। और ऐसे वो अगर ना दें तो वो डिपार्टमेंट की गलती है, कानून में ये है। अब कानून में ये लिखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद अगर रिटायरमेंट ड्यूरिंग सर्विस कोई फौत नहीं होता तो नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती। और इसी चीज़ को हमने चैलेंज किया हुआ है। इसी चीज़ को केपीके में चैलेंज किया गया था, वहाँ मंजूर हुआ है। केपीके में मिल रही है पेंशन। हम बता रहे हैं कि उन पटिशनर को भी मिल गई है, और जो बाद में कानून जो तब्दील हुआ है अब वहाँ पे सबको मिल रही है। वहाँ पे कानून ये है कि 14 के बाद जो रिटायर हुए हैं केपीके में सिर्फ उनको मिल रही है। एक बात नोट कर लें। दूसरी बात, बलूचिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, वहाँ पे भी मिलना शुरू हो गई, वहाँ सबको मिल रही है। वहाँ कोई 14 वाली या 15 वाली शर्त नहीं है, वहाँ सबको मिल रही है। और तीसरा सूबा सिंध है, सिंध में अभी 10 नवंबर को फैसला हुआ है, वहाँ पे किसी को अभी मिल नहीं रही, लेकिन आर्डर ये हुआ है। और एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट जनरल सिंध जो है उसने भी कहा है कि हम हुकूमत को सिफारिश करेंगे कि वो कानून में तरमीम करें। बस कानून में तरमीम ये है कि वहाँ जहाँ लिखा हुआ है कि जी इन केस ऑफ डेथ the government employee will pay the group insurance, इसकी डेथ वाला लफ्ज़ वहाँ से निकालना है और वहाँ पे लिखना है इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। बस डेथ के लफ्ज़ को निकालना है और रिटायरमेंट का डालना है। तो वहाँ पे जो है ना वो सारा कानून में यही तरमीम होगी। और यही सिंध हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि जनाब आप करें। अब कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी क्योंकि वैसे तो हमें पता चला था कि सिंध हुकूमत ने अपने तौर पे भी वो कानून साजी की कर रही है, और उसके ऊपर पता हमें ये चला था कि जनाब वज़ीर आला के सिर्फ साइन रहते हैं और वो करना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं वैसे तो वो वहाँ पे ये होगा। ये कानूनी पोजीशन है। अब पंजाब में भी यही कानून है। हमने कितनी दफ़ा ये बहस की है, मैंने खुद ये बहस की है जज साहब के सामने कि सर जी ये पैसे लेने के लिए हमें मरना पड़ेगा, मरेंगे नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये कानून जो है बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, बुनियादी जो कानून है उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए इसमें अमेंडमेंट का किया जाए। इसलिए हमने पंजाब के जो पार्लिमानी अफेयर है, मरकज़ के जो पार्लिमानी अफेयर है, उनको भी पार्टी बनाया हुआ है कि कल हाई कोर्ट उनको डायरेक्शन दे सकती है कि जी 15 दिन के अंदर अंदर ये कानून चेंज करो, और वो हो जाएगा। उसमें कोई, इसमें ना अपोजिशन की कोई बात होगी, ना इसमें किसी की बात होगी। इसमें कोई किसी को ठगने वाली बात नहीं, कोई फंसाने वाली बात नहीं। जो दोस्त रिट करना चाहते हैं उनके लिए हम सब लोग हाजिर हैं। इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, 500 वकील यहाँ पे उन्होंने रिट की हुई है। लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। किसी का वकील का बाप रिटायर हुआ है, वकील की माँ रिटायर हुई है, उन्होंने भी यहाँ पे की हुई है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई फ्रॉड, धोखे वाली बात नहीं है। अदालत के सामने केस है। अभी ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये कोई आपके लिए बना रहा हूँ, ये जजों के पास नहीं जाएगी, ये भी जजों के पास जाएगी। और हम रोज़ जजों के पास पेश होते हैं। कुछ ऐसे लोग गलत किस्म की वीडियो बना रहे हैं कि जी 17 ग्रेड को 20 लाख मिलेगा, 20 वाले को 25 लाख मिलेगा, 22 वाले को 27 लाख मिलेगा। ये हम मना करते हैं, ये अदालत भी नहीं बता सकती।
یہ ہر بندے کی لینتھ آف سروس کے مطابق ہے، اس کے گریڈ کے مطابق ہے، اور کوئی 25 سال میں ریٹائر ہوا ہے، کوئی 10 سال پہلے بیفور ریٹائرمنٹ انہوں نے سروس لے لی ہے، کسی نے 30 سال سروس کی ہے، کسی نے 40 سال کی ہے۔ اب 25 سال والا اور 40 سال والا برابر تو نہیں نہ ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ پیمنٹ ہے جو ہر مہینے آپ کی کٹتی ہے۔ ایک کی 25 سال کٹی ہے، وہ 20ویں گریڈ میں ہے، دوسرا بھی 20ویں گریڈ ہے، اس کی سروس 35 سال ہے، 10 سال اس سے زیادہ ہے، تو برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ وضاحتیں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ہم سینئر وکیل ہیں، ہم کوئی کسی کے ساتھ چیٹنگ، دھوکہ، فراڈ نہیں کرتے، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہم روز بناتے ہیں نا، یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں اس میں۔ ابھی مجھے کسی دوست نے بتایا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں جی کسی کو نہیں مل رہی ہے وہ، میں نے کہا یہ غلط بات ہے، مس انفارمیشن نہ پھیلائیں، یہ بھی نہ پھیلائیں کہ جی کس کو کتنا مل رہا ہے، ہر بندے کو ڈیفرنٹ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو قانون کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں نا، جنہوں نے چیلنج کیے ہوئے عدالت ان کو کہہ سکتی ہے کہ بھی ان کی ریٹ ہم منظور کرتے ہیں، اور ساتھ ہی حکومت عدالت حکومت کو آرڈر کرے کہ قانون میں ترمیم کرو، جیسے 2 صوبوں میں کیے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور تیسرے صوبے میں بھی یہی، سندھ میں بھی یہی آرڈر ہوا ہے کہ جناب ایڈوکیٹ جنرل نے بھی یہی کہا ہے، جو ان کا جو پنجاب سندھ کا تھا، کہ سر جی ہمیں ٹائم دیا جائے ہم کریں گے، اور انہوں نے ڈائریکشن جاری کر دی ہے۔ تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اور جو لوگ کیس کر رہے ہیں، پھر اگر یہ بات ہے تو پھر کیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آپ کہیں جی کہ سب کو ملے گا، نہیں، یہ عدالت کی مرضی ہے، جج کی مرضی ہے۔ 3 صوبوں میں فیصلے ہوئے ہیں نا، پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں جی 90% ہو جائے گا، 95% ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کیس کریں، اس میں آپ جو ہے نا وہ بحث ہوگی، سارا کچھ ہوگا، اور اس میں کوئی دھوکہ فراڈ نہیں ہے۔ مختلف جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل والے اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں، ان کے چینل ہیں ہی اسی وجہ سے۔ ہم آپ کو قانونی سروس دیتے ہیں، فری مشورہ دیتے ہیں، آپ کو بتایا کہ مشورہ فری ہے، آپ جب مرضی فون کر لیں 030047255752، اور منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 1 ٹرنر روڈ، لاہور، ہائی کورٹ لاہور۔ کسی کے ساتھ کوئی انشاءاللہ دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، ہم نے کوئی ہیوی فیسیں نہیں رکھی، برائے نام ہم فیس لے رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ غریبوں والا سلوک کرتے ہیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور آپ کیس کریں، کیس کرنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اور ہم اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عدالت یہ آرڈر کر سکتی ہے کہ جو کیس کرنے آئے ہیں ان کو پہلے دیا جائے، ان کو دیا جائے، اور ساتھ ہی قانون میں ترمیم بھی کیا جائے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جی پٹیشنر کو فائدہ ہوتا ہے۔ 100 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بیچ میں سے ایک کہتا ہے جی کہ میرے نمبر کم تھے اور میں فیل ہو گیا ہوں اور مجھے موقع دیا جائے، ایک چانس دیا جائے، تو عدالت اسی کو دے گی نا جو عدالت کے پاس آیا ہے۔ 99 جو گھر بیٹھے ہیں ان کو تو فائدہ نہیں نہ ہو جائے گا۔ ہاں، عدالت اگر اپنے آرڈر میں کرے تو وہ عدالت ایٹ لارج جو ہے نا وہ کر سکتی ہے۔ باقی KPK میں ہمارے حق میں ہوا ہے، اس کی اپیل سپریم کورٹ میں گئی ہے، سپریم کورٹ میں جسٹس ثاقب نثار نے KPK کی حکومت کی اپیل خارج کی ہے، وہ بھی ہمارے حق میں ہو گئی ہے۔ اب ایک اور لارجر بینچ کے لیے چیف جسٹس گلزار نے کیا ہوا ہے، یہ بھی ہے۔ تو یہ ساری حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ کیس فائل کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔